يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद. फिकस अंदर से परान किताबुल जनाइज और अथ मज पोर अस पथ कुन पोर अस गस्लुल मैत मैतस यह टॉपिक हाँ गस्लुल मैत मैतस कत पे गुसल दिन व तकफीनुहु तमिक कफन दफन व सलातुहु अलैहि और नमाज जनाजा तमिस पे व दफनुहु और सह दफन करुन यह फर्दु किफायतिन. यम चोनवे चीज क्या यम फर्ज किफाया और फर्ज किफाया वोन कि अगर लुको मज मुसलमानों मज कह करन अदा और बाकी करन अदा कहीं चाहे सह 20-30% करन अदा सह वोत सारे हंद तरफ नख. और परान वन गसुल मैतस मुतलिक कि अत मज पर कत पे क्या स्टार्टस करन और खास कर पर्यो अत मज कि बज हेकन अकिस गुसल दिथ. यानी अगर खानदार गुजरे अम्स हेक अम्स गरवाजन गुसल दिथ और अगर गरवाजन गुजरे अम्स हेक अम्स खानदार गुसल दिथ. और अम पे बे पर्यो खास चीज यमुक फुकदान वनकस माशरस मज लबन सह गो कि यम विज कंस गुसल दिमो अम विज गसन खास नफर क्या तत गुसल दिन खतर अत मज चीज उलमा बयान करान कि यह बचावन यानी वसतरहु अनिल उयून पोर कि यह थवन महफूज कमो निशन अक्सर अच्छो निशन. यानी लुक अक्सर गसन लुक तत आसन क्या बाज़ अवकात कह ٲब आसान जिस्मस मज या बाज़ अवकात कह तुथ चीज़ आसान बाज़ अवकात कह जिस्मस मज युस न अक्सर लुकन पे ज़ाहिर गोस गसुन. मिसाल के तौर पर वनो मिसाल कि कह जवाना यह गुजरो पत अगर अमिस अक्सर बीट ना अक्सर अमिस जन जिस्मस पे अमोस कह निशान त्रावनोमुत कह जिस्मस पे यह कंसी पाई यह अमिस पाई अमिस मालिस माज पाई कहीं गसान पत हिदायतस पे मगर कह चीज अम जहालत किस दौरस अंदर कह चीज करनोमुत युस न अक्सर लुकन पाई गस लगन कहीं. और ये गुसल दिल वोल आलिम आसि जानन वोल आसि फहम वोल इंसान आसि अगर सह कह ٲब वुच सह क्या कर सह कर छप. यह सानि माशरे केन गुनहन हिंज बदकिस्मती नहूसत. अल्लाह ताला कह चीज मनहूस बनोमुत मगर नहूसत कत मज यह इंसानस पन्न गुनहन हिंज आसान. तो वो अस पेवान यमिस वन गसाल गुसल दिन वोल कुस अन चाहे सह मर्द आ चाहे जनान आ अक्सर तिम आसान मुशरिक अक्सर तिम आसान तिमन दीनदारी हुंद इल्म आसान. युथ मामल गछ इंसानस क्या गछ आसुन यानी युस जानन वोल आसि सह छुपाव यह मसल सह कर अत पर्द. अगर युस वन आम आसि यमिस यड़ मज कथ आसि दरान कि सह नेर नेबर अम्स ओस यिथ पट या वन अगर सह आसि मगर अगर ये वारिया लुक आसन तिम क्या करन तिम करन यह कथ आम करन ना तिम वन नेबर कन अमी आमुत कि यह क्या गछ गसुन यह गछ अक्सर लुक गसन अत आसन कि. और पतमिस क्लास मज कोत तान वाते याद छा कंस हाँ ना बस वन वह खास मैतस सत गुसलुक कोत तान वाते बे थवन यह स्रान पच पे और कल के साइड थवन थोड़ा हेर ताकि अगर अमिस कह चीज नेर सह वस खरव साइड बोन. अम पे वन मुसन्निफ बयान करान दपान सुम्मा यरफउ रअसहु इला कुर्बि जुलूसिही. और अम पे वही स्रान पंच पे इंसान थवन यह मैत थवन अम पे करो अम सुन कल तुलो थोद सुम्मा यरफउ रअसहु अम सुन कल तुलो थोद इला कुर्बि जुलूसिही. यानी तीचहन तुलो अमिस थोद यानी यिथ पे इंसान बेहवान यानी पत किन तुलो अमिस वार वार थोद 2 नफर रोजन और दोनवे करन कलस थप या 3 नफर कर रट कल रट साइड फ्योक और रट बे साइड फ्योक और यम तुलन अमिस थोद. और यह क्या और अम पे मुसन्निफ बयान करान दपान व यअसिरु बतनहु बिरिफ्किन. अम पे दिन अमिस आराम सान लोत लोत अमिस दिन यड़ थोड़ा चीर पह. यानी अगर अमिस कह चीज वन यड़ अंदर शिकमस अंदर
ٹھیٖک چھا سُہ کیٛاہ گژھِ سُہ گژھِ خارج چاہے سُہ بوٚڑ پِشاب آسہِ یا چاہے لۄکُٹ پِشاب آسہِ یہِ چھُ سُہ گژھِ خارج ییٚلہِ یہِ گۄڈٕ تھوٚد تُلون اَمہِ سۭتۍ لگہِ پریس ایبڈومن پتہٕ ییٚلہِ یٔڈ تہِ دِمو وارٕ وارٕ تھوڑا بہت چیٖر اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ سُہ نیرِ سُہ گژھِ خارج اگر کانٛہہ نجاست چھُ أمِس انٛدر سُہ کیٛاہ گژھِ سُہ گژھِ خارج یہِ چھُ علما بیان کران کہِ یہِ ہسا گژھِ گژھُن بلکہِ علما چھِ کینٛہہ چھِ بیان کران دپان یہِ کرو اکہِ لٹہِ دۄیہِ لٹہِ تہِ کہِ انسان گژھِ کرو مگر بعض اوقات چھُ مےٚ وٕچھمُت بعض اوقات چھِ مےٚ تہِ ونان وَلہٕ حظ ژٕ یہِ غسل دِنہِ اکثر چھُس نہٕ بہٕ گژھان تتھ چھُ وجہ یِہے آسان کیازِ کہِ یُس أسۍ ونو کہِ ییٚمِس گُزریومُت چھُنہ آسان کانٛہہ سُہ چھُ گۄڈے آسان یتھ أسۍ ونو کہِ تٔمِس چھُنہٕ سُہ دیٖنی فہم آسان کِہینۍ کہِ تٔمِس چھِ آسان ہوشی ڈٔلمٕتۍ پتہٕ ییٚلہِ سُہ آسان ییٚلہِ تتٮ۪تھ گژھان چھِ تتہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کنٹرول کٔرتھٕے کنٹرول کُس کرِ یُس تتھ گرس انٛدر مین ذمہٕ دار نفر آسہِ تتٮ۪تھ ییٚلہِ کنٹرولٕے گوٚو مےٚ چھُ وٕچھمُت اکہِ لٹہِ اوسُس بہٕ أکِس جایہِ گوٚو أکِس غسل دِنہِ سُہ ووت دوٚپُن أمِس دِ حظ یٔڈ چیٖر سُہ کھوٚت یِتھ پٲٹھۍ سیوٚد حظ سیوٚد یِتھ پٲٹھۍ کھوٚت سُہ تٔمِس یٔڈ کیٛاہ دِنہِ سُہ کھوٚت تٔمِس چیٖر دِنہِ یِتھٕے پٲٹھۍ یٔڈ نہ یُتھ معاملہٕ چھُنہٕ یعنی یہِ گژھِ زانن وول آسُن یُتھ معاملہٕ گژھِ نہٕ آسُن کِہینۍ وۄنۍ اگر کانٛہہ چیٖز درٛاو اَمہِ پتہٕ چھُ مُصنِف بیان کران دپان وَیُکْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حیٖنَ اِذٍ اَمہِ پتہٕ ترٛاوو آب بیٚیہِ چاہے أسۍ بوزنہٕ یی یا نہٕ یی کیازِ کہِ پردٕ چھُنہ اَسہِ گۄڈے تھومُت نیوٕل ٹُو نی چھُنہ بنٛد کٔرِتھ ٹھیٖک چھا أمِس چھُ پردٕ کٔرِتھ أمِس یا بوزنہٕ یی یا نہٕ یی کیاہ کرِ یہِ ترٛاوِ اَمہِ پتہٕ یُتھُے أمِس بیہناوِ اور اَمہِ پتہٕ دی یٔڈ چیٖر یہِ ترٛاوِ أمِس آب اَتٮ۪تھ سٲرسٕے أنٛدرٕ کِنٮ۪تھ یہِ ترٛاوِ آب اگر کانٛہہ نجس چیٖز درٛامُت تہِ آسہِ سُہ کوٚت بیٚہہِ سُہ بہہِ بۄن کُن تمہِ پتہٕ چھُ ثُمَّ یَلُفُّ عَلیٰ یَدِہِ خِرقَةً فَیُنَجِّیہِ اور اَمہِ پتہٕ گنٛڈِ یہِ پننِس اتھس کانٛہہ چیٖز پلو گنٛڈِ یہِ یعنی برونٛٹھ یُتھُے وٕچھان ٲسۍ آز تہِ چھِ کفنہٕ سۭتۍ انان بنٲوِتھ کیٛاہ سُہ اتھس گۄژر پتہٕ چھُ آسان تتھ گنٛڈ پتہٕ چھُ بعض اوقات سُہ ژلان نیٖرِتھ چھُ تتھ آسان لمان آز چھُنہٕ تٔمِچ ضروٗرت کِہینۍ آز چھُ تمہِ کھۄتہٕ بہتر کہِ انسان انہِ یِم گٕلوٕز آسان چھِ ٹھیٖک چھُنہ ڈاکٹرن سٹرلایز گٕلوٕز چھِس نہ غالبن ونان تی چھِس ونان تِمے گٕلوٕز انہِ تِم کرِ استعمال ٹھیٖک چھا اور تتھ چھُ اکھ چیٖز یہِ تہِ کہِ اگر تتھ منٛز چھُ یہِ تہِ انسانس مےٚ ووٚن نہ پٔتمہِ لٹہِ تہِ کہِ انسان گژھِ نہٕ سُہ آسُن غیر ضروٗری گژھِ نہٕ سُہ آسُن سُہ احتِیاط کرن وول ہے نہ ہے یہِ کرو نہٕ یُتھ معاملہٕ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ کہِ گٕلوٕز اگر أمِس اکہِ لٹہِ پھش دیُت امہِ پتہٕ ہیٚکہِ گٕلوزَسٕے صابن تہِ دِتھ بیٚیہِ تتھ تروو آب بیٚیہِ ہٮ۪کو تٔمِس سۭتۍ صاف کٔرِتھ تتھ ہٮ۪کو بیٚیہِ صابن دِتھ بیٚیہِ ہٮ۪کو صاف کٔرِتھ یا اگر نہٕ تیُتھ معاملہٕ تہِ آسہِ یہِ ہیٚکہِ اکھ گٕلوٕز زٕ گٕلوٕز بدلٲوِتھ تہِ آز چھُنہٕ وۄنۍ ضروٗری وۄنۍ تھٲوِ یہِ دٔجی ٹھیٖک چھِ حظ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کِہینۍ آز چھُ تمہِ کھۄتہٕ آسان چیٖز کُس آسان تہٕ بہتر چیٖز چھُ بہتر ذٔریعہٕ چھُ سُہ آز سانہِ خٲطرٕ کُس یہِ کرِ گٕلوٕز استعمال اور یہِ چھُ ضروٗری کہِ انسان لاگہِ خاص کر ییٚمہِ وِزِ أکِس بالغ انسانس آسہِ غسُل دِوان أمِس چھُ ضروٗری پننِس اتھس کانٛہہ چیٖز کیازِ کہِ امہِ پتہٕ چھُ مُصنِف بیان کران دپان وَلا یحِلُّ مَسُّ عَوْرَةَ مَن لَہُ سَبْعُ سِنیٖن حلال چھُنہٕ کِہینۍ نہٕ یا أسۍ ونو حرام چھُ کہِ انسان کرِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس شرمگاہس ٹچ سترس ٹچ یُس 7 وُہُر علاوٕ آسہِ اور یُتھُے اَسہِ پوٚرمُت چھُ تفصیٖلن تتھ منٛز چھُ اَسہِ پوٚرمُت کہِ 7 وُہُر کم یُس 7 وُہُر وُنہِ آسہِ گژھنَے 7 وُہُر اپور آسہِ ترنَے أمِس کیاہ چھِ ونان أمۍ سٕنٛدِس شرمگاہس پٮ۪ٹھ أسۍ علما چھِ بیان کران فُقہا ٲسۍ بیان کران کہِ یہِ ہسا چھُ کلہٕ یَد یِتھ پٲٹھۍ اتھٕ آسان چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ امیُک حُکُم تہِ یعنی یہِ یی نہٕ سترس انٛدر مُجرا کِہینۍ چھُنہ عام بچس چھُ استنجا کران مول موجی یا بیٚیہِ کانٛہہ ٹھیٖک چھا سُہ کوٚتتھ تام چھُ کران یوٚتام سُہ وۄنۍ کُنہِ ٹھیٖک حدس تانۍ واتان چھُ پتہٕ چھُ سُہ کران پانے گوٚو توٚتتھ تام چھُنہٕ سُہ حُکُم آسان کِہینۍ اور امی چھُ یہِ لازمی طور أکِس انسانس پننِس اتھس کانٛہہ چیٖز لاگُن چاہے أمِس اکہِ لٹہِ پیٚیہِ صاف کرُن 2 لٹہِ پیٚیہِ صاف کرُن 3 لٹہِ پیٚیہِ صاف کرُن اور یہِ یی احتِیاطن صاف کرنہٕ امہِ وِزِ تہِ یی اگر أمۍ گۄڈٕنیتھ دیُت امہِ وِزِ تہِ یِتھُے یہِ صاف کرِ یِتھُے أمۍ سُنٛد شرمگاہ آسہِ صاف کران امہِ وِزِ ترٛاوِ یہِ یعنی یتھ أسۍ ونو سُہ یُس بلیڈر آسان چھُنہ ییٚتٮ۪تھ نِچہِ یٔڈ یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھِ ٹھیٖک چھا اتھ دِمو بیٚیہِ تھوڑا پریس لوٚت تہٕ اگر اتھ منٛز کانٛہہ چیٖز آسہِ سُہ نیرِ نٮ۪بر کیازِ غسُل دِتھ گژھِ نہٕ پتہٕ نٮ۪بر نیرُن کینٛہہ سُہ چھُ تھوڑا مُشکِل سُہ کرِ مُشکِلات پٲدٕ ٹھیٖک چھا اور امہِ پتہٕ چھُ دپان وَیُستحبُّ اللہ یَمَسَّ سائِرَہُ اِلّا بِخِرقَةٍ اور علما چھِ بیان کران کینٛہہ دپان مُستحب ہسا چھُ
کہ پوٗرٕ أمۍ سُنٛد جِسمَس تہِ کَرِ نہٕ یہِ ٹچ کِہیٖنۍ اِلا یہِ تھاوِ اَتھَس کینٛہہ لٲگِتھ. یہِ چھُ مُستحب علما بیان کران ٹھیٖک چھا. مگر ہُہ چھُ ضروٗری کہِ ییٚمہِ وِزِ یہِ شرم گاہ صاف کَرِ تَمہِ وِزِ کیٛاہ گژھِ کَرُن, تَمہِ وِزِ گژھِ یہِ پَنُن اَتھَس کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ تھاوُن لٲگِتھ. یہِ چھُ ضروٗری. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ آمُت یہِ چھُ ثُمَّ یُوَضَّعُہُ نَدبًا, اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس وضوٗ کَرُن أمِس. اور یہِ کیٛاہ چھُ آمُت نَدبًا, نَدبًا مانے یہِ چھُ مندوٗب یعنی یہِ چھُ سُنت. یہِ چھُنہ عام غسلَس اَندر تہِ. اَتھ چھَنہٕ تیٖژاہ فرق آسان غسلَس, یہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ مسلہٕ کینٛہہ کہِ اَتھ وَنو أسۍ سوال گژھِ الگ آسُن, أمِس چھےٚ کانٛہہ الگ کِتاب پَرٕنۍ, أمِس چھُ کانٛہہ الگ علم پَرُن. اِنسان یِتھ پٲٹھۍ زِندَس پانَس چھُنہ غسُل دِوان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ أمِس کٲنٛسہِ مَیتَس غسُل دیُن. یہِ چھا غسُل چھُ سیم, اَتھ منٛز چھَنہٕ کانٛہہ تہِ چینٛج کِہیٖنۍ, غسُل چھُ سیم. یہِ ہیٚکہِ کانٛہہ اِنسان تہِ دِتھ, کانٛہہ اِنسان مطلب یُس فہمہٕ وول فراست وول آسہِ, ییٚمِس منٛز نہٕ ہُم کٔمی آسان کینٛہہ. یہِ چھا یہِ ہیٚکہِ دِتھ اِنسان آرام سان. اَتھ منٛز چھُنہٕ سۄ کٲنٛسہِ ڈِگری کَرٕنۍ کانٛہہ حٲصِل. واریاہ چھُ کھوژان اَتھ حظ, واریاہ چھُ کھوژان تہِ. یِمن چھُ باسان یہِ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ رحم. یہِ چھُ یَتھ بَٹہٕ وَنان چھِ یہِ ہسا چھُ اَبہٕ شوگُن ہیوٗ. یِمن چھُ واریاہن کۭتٮ۪ن اِنسانن چھُ یہِ تہِ باسان یہِ غسُل دیُن. اَمی وٕچھِو تُہۍ بعض اوقات اگر کانٛہہ جوان وَنہِ تہِ نہ کُنہِ وِزِ مےٚ چھُ کٲنٛسہِ غسُل دیُن, أمِس چھِ گرِ وَنان کیٛاہ وۄنۍ چھُکھ ژٕے یوت غسُل دِنَس پٮ۪ٹھ. أمِس چھُ ماجہِ باسان ہے اَمہِ پَتہٕ گوٚژھ نہٕ أمۍ سُنٛد نمبر آسُن. چھُنہ یُتھ معاملہٕ چھُنہٕ, یہِ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ دِتھ. وۄنۍ چھُ ہُہ چھُ زِندٕ دِوان پانَس پانے, ہُمِس چھُ مَیتَس دیُن. یہِ چھُنہٕ آسان موٗمٮ۪نٛٹ کران, یہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس ؤنِتھ تَل سا دٔچھُن پھیر تَل سا کھوفرٕ پھیر. یہِ حالت چھِ اَسہِ سارنٕے اَکہِ وِزِ سانہِ ہر کٲنٛسہِ اَسہِ سۭتۍ گژھن واجہِ. یِتھ پٲٹھۍ ہُتھ غسلَس اَندر تہِ چھُ مندوٗب سُنت اگر اِنسان وضوٗ کَرِ ٹھیٖک چھا, یَتھ أسۍ وَنان چھِ یہِ چھُ مُکمل غسُل. اور بیٛاکھ گوٚو یُس نہٕ یعنی سُہ چھُ سُنتو سان غسُل چھُ ہُہ تہِ کہِ اِنسان کَرِ گۄڈٕ پَنُن اَتھٕ چھَلہِ, شرم گاہ کَرِ صاف, اگر کُنہِ جایہِ نَجِس چیٖز آسہِ لورُس سُہ کَرِ صاف. اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ, اَمہِ پَتہٕ کَرِ گرگرا یٲتۍ اور بیٚیہِ کیٛاہ بَرِ, بیٚیہِ بَرِ نَستہِ آب. اور اَمہِ پَتہٕ ترٛاوِ 3 لَٹہِ آب پانَس. اَمہِ پَتہٕ گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ باڈی پاٹ روزُن خۄشِک, أمۍ سُنٛد غسُل تہِ گوٚو ٹھیٖک چھا. ہُہ چھُ بہتر کہِ اِنسان کیٛاہ کَرِ, گۄڈٕ کَرِ یہِ اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ, اَمہِ پَتہٕ کَرِ وضوٗ, مُکمل وضوٗ یِتھ پٲٹھۍ یہِ کران چھُ. اور خاص چھُ آمُت صرف یِتُے یوت کہِ یہِ تھاوِ کھۄر تھاوِ چھلنے, تِم چھَلہِ یہِ لاسٹَس ٹھیٖک چھا. یی چھُ اوٚنمُت مُصنِفن ییٚتٮ۪تھ تہِ ثُمَّ یُوَضِّعُہُ نَدبًا, اَمہِ پَتہٕ یی مَیتَس کیٛاہ کرنہٕ وضوٗ. اور یہِ ہسا چھُ مندوٗب, ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ. اگر نَے کانٛہہ وضوٗ کَرِ تہِ مَیتَس کِہیٖنۍ نہٕ, اَتھ پٮ۪ٹھ گژھن نہٕ تَتھ ٹٮ۪نٛٹَس منٛز کَلہٕ خاپرِ وۄتھنہِ کِہیٖنۍ. أمۍ نہ حظ کوٚر نہٕ أمِس یہِ وضوٗے, أمِس نہ حظ چھَنہٕ پَیی یہِ حظ چھُ ہُتھ پٲٹھۍ. یہِ کیٛاہ چھُ, یہِ چھُ مندوٗب, یہِ چھُ سُنت. اور اَمیُک چھُ حدیٖثس اندر چھُ آمُت مُتفقُن علیہ حدیٖث چھُ اُمہِ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲب چھِ بیان کران کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو تِمن فی غسلِ بِناتِہی, ییٚمہِ وِزِ تِم تِہنزِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنزِ کورِ ٲسۍ غسُل دِوان, اِبدأن بِمیامِنِہا, یعنی یِم تُہۍ کٔرزیٚو شروٗع أمۍ سٕنٛدِ رایٹ سایڈٕ ٹھیٖک چھا, کٔرزیٚو شروٗع غسُل دیُن. وَمَواضِعِ الوُضوٗءِ مِنہا, اور اَمہِ منٛز چھُ وضوٗچہِ جایہِ تہِ. یعنی سٹاٹ کَتہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو, گۄڈٕ کیٛاہ کٔرِوُس, کٔرِو وضوٗ ٹھیٖک چھا. یِم وضوٗچہِ جایہِ تِمن کیٛاہ کَرو گۄڈٕ, تِمن یی نہ وضوٗے کرنہٕ, یعنی تُہۍ کٔرِو أمِس وضوٗ. البتہ یہِ چھُنہٕ واجِب کِہینۍ. اور اَمِچ دٔلیٖل چھےٚ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ پَتھ کُن پوٚر, یِتھ پٲٹھۍ سُہ مُحرِم مُتعلِق ووٚن اَسہِ کہِ یُس اوٗنٛٹہِ پٮ۪ٹھ پیوٚو تٔمِس کیٛاہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, أمِس دِیِو غسُل مگر تَتھ منٛز فرموکھ نہٕ وضوٗ کِہینۍ. گوٚو اگر وضوٗ آسہِ ہا واجِب تیٚلہِ کَرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹایمہٕ ذِکِر کیٛاہ, وضوٗ. سمجھ حظ یِوان. اَمہِ پتہٕ چھُ ولا یُدخِلُ الماء فی فیہ ولا فی انفیہ, اور وۄنۍ ییٚلہِ أمِس یہِ وضوٗ کَرِ یا أمِس یہِ ٲس تہٕ نسٕے ٲس چھلہِ, یہِ گژھِ نہٕ آب ترٛاوُن أمۍ سٕنٛدِس ٲسَس تہٕ نستہِ منٛز کینٛہہ. یعنی یِتھ پٲٹھۍ زِندٕ ٲسَس منٛز آب بَران چھُ, أمِس چھِ اِستِطاعت آسان آب بَرنٕچ تہِ اور أمِس چھِ اِستِطاعت آب واپس کَڑنٕچ تہِ ٹھیٖک چھا. مگر مَیتَس چھَنہٕ اِستِطاعت کَڑنٕچ, بٔرِتھ ہٮ۪کوس أسۍ. مگر اَمی چھُ علما بیان کران کہِ بہتر چھُ أمِس بَرو نہٕ آب ٲسَس یا نستہِ اندر کِہینۍ. تیٚلہِ کیٛاہ کَرو, دَپان وَیُدخِلُ اِصبعیہ مبلوٗلتَینِ بالماء بین شفتیہ فیمسحُ, یہِ بَرِ, یہِ ترٛاوِ پننٮ۪ن اوٚنٛگجن آب اور یہِ بَرِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن ٲسَس اندر اور یہِ دی أمِس دنٛدن پھش.
यह कर पन्नस अथस त्रावि इथे पे 3 लटि आब और यह बर यह कर अमिस ٲस साफ ठीक यह कर फयमसा असनानहु यह कर अम सन्दन दंदन मसा वफी मन खरई और यह बन अमिस यह बर अम सन्दन यम नॉस्ट्रल्स यम आसान कशिर पे नकवर वनान ठीक तिमन मज बर यह ओंगुज फयुनज़्ज़िफ़ुहुमा और यमन दोनवनी क्या कर साफ 1 लटि 2 लटि तो 3 लटि आवा समझ और तम पे वयगसिल बिरग़वति सिद्रि रअसहु वलिह्यतहु फ़क़त और अम पे छल युस सिद्र अम सतन अम सुंद कल और अम सुंद रेश फ़क़त और युस यह तुम मानतो यह कुल वनकस अगर तुम वो यह कुल और यह पाकी खतर इस्तेमाल करना साफ सफाई खतर इस्तेमाल करना और आज अमुक मुतबादिल क्या साबन ठीक आज अमि चीज़ ज़रूरत पेवान आज अमुक मुतबादिल साबन यह हेकि साबन दिथ अमिस इंसानस रेशस तो मस्तस बल्कि पूर पानस क्या दिवान साबन ये मुसन्निफन बयान कोरमुत कि यह कर इस्तेमाल सिद्र कम खतर यह कर सिर्फ कल तो लिह्या खतर इस्तेमाल ठीक और सह तफसीलन पोर्मुत गोडनेथ सह खतर और अमुक दलील क्या हदीस पोर इगसिलूहु बिमाइन व सिद्रिन अमिस करियो गुसल आब सतन और तथ थो सिद्र सत अम बावजूद कि अगर सह मुहरिम ते आस अम पत सुम्मा यगसिलु शिक्कहुल अयमन सुम्मा अल अयसर सुम्मा कुल्लहु सलासन अम पत छलोन यह गोड छलो अमिस दशुन साइड बे खोफर साइड और अम पत पूर 3 लटि समझ आवस यानी गोड़ी क्या ही छलना ये वजू आव कर वजू यह अमिस कर मुकम्मल वजू आव कर अम पे त्रो अम सदिस कलस आब ठीक 3 लटि और अम पे त्रो अम सदिस दशन साइडस आब और अम पे त्रो अम सदिस खोफर साइडस आब और अम पे यी पूर 3 लटि अमिस आब त्रा समझा यवान और अत मुतलिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि ख्याल थवन इब्दअन्ना बिमयामिनिहा ये स्टार्ट कम तरफ करो स्टार्ट करो दशन साइड यह सुन्नत कि इंसान क्या कर स्टार्ट दशन साइड और अम पे यमुर्रु फी कुल्लि मर्रतिन यदहु अला बतनिही और युथ यह हर कुन टाइम अमिस आब त्राव यह गुजराय पन अथ कपर अम सद यड़ किन फ़इन लम यनका बिसलासिन अगर अमिस बासान बे चीज़ नेरान बे चीज़ नेरान फ़इन लम यनका बिसलासिन अगर नहीं 3 आब त्रावन पत्त यह साफ गो कहीं ज़ीदा यह त्राव आब हत्ता यनका योतान क्या गि योतान अमिस पाकी हुंद जोन गि यानी यह गो वन पाक समझ यह गो पाक और यह कि खास कर अत मज यह ख्याल थवन मगर कि युस हसा यह थव यमुक ख्याल कि यह गि ताकस मज यून अगर अम 3 लटि बासो वन गो पाक कहें यह त्रा 4 लटि आब 4 लटि पे गो अमिस यह यह गो पाक मगर यह रुक 4 पे क्या कर बेहतर तो अफजल क्या कर यह कर अम पे वो 5 लटि त्राव अगर यह मुख्तसर आब त्रा यह त्राव 5 लटि अमिस आब और अम सत मज गि यह गो ताकस मज यह मामला ठीक छा और अम पे यनका वलो जा वजा सबा दपान यह कर अमिस साफ अगर यह 7 अलाव तह गि यानी 7 लटि आब त्रवित अगर अमिस बासो अमिस कह चीज़ नेरान और यह नेरन कुछ चीज़ यह सिर्फ नजासत अगर नजासत का मामला आस ठीक है यह चीज़ जहनस अंदर थवन बाज़ अवकात कह आसान अल्लाह ताला करिन रहम कहीं जन गो एक्सीडेंट अमिस खून आसान यह खून रुकान कहें यह हेक वन कि बह त्राव तोतान आब कंटिन्यू योतान क्या रुके योतान कंटिन्यू खून रुके ना बल्कि यह खास उलमा बयान करान कत सतन इस नजासतुक मामला आस और तम पे लास्टस दपान वयजअल फिल गस्लति अखीरति काफूरन और अमिस लास्टुक आब अमिस त्रावन कि वन त्राव अमिस लास्टुक आब यह क्या त्राव तथ मज यह त्राव तथ मज यथ कशिर पे क्या वनान मुश्कोफुर वल माउल हारू और बे कर तोत आब इस्तेमाल यह उलमा बयान करान और युस यह काफूर आमुत बयान कर यह पोर्मुत तम विज मुख्तसरन कर रिपीट कि अत मज उलमा बयान कर अत मज 2 फ़ायदे अत पन वथ कशिर पे सह जड़ी बूटी कस वनान कशिर पे वन ठंड करान सर्द करान यह
یِتھ کٔنۍ سُہ مینتھال فیٖلِنٛگ ہِش چھَنہ آسان نہ یُتھُے ہیوٗ چھُ یہِ ٹھنٛڈٕ کَران اور اَتھ منٛز چھُ یہِ تہِ کہِ اَتھ چھُ نہ پَنٕنۍ اَکھ سٕمٮ۪ل اَکھ آسان نہ مُشک اَتھ آسان عُلما چھِ بیان کَران یہِ ہسا چھُ یہِ مُشک چھُ أمِس اِنسانَس باڈی سۭتۍ روزان اور یُتھُے یہِ قبرِ منٛز ترٛاوان چھِ أمِس چھِنہٕ کیٚمۍ جلدی نزدیٖک یِوان کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا کٔرِو انداز کوٚت چھُ اَسہِ گژھُن اور یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ سۭتۍ اَسہِ معاملہٕ أسۍ چھِ پَران بیٚیِس غسُل کِتھ پٲٹھۍ چھُ دیُن مگر یہِ چھُ اَسہِ ذہنَس اندر تھاوُن تہِ سون معاملہٕ تہِ کیاہ آسہِ یِتھَے پٲٹھۍ اَسہِ تہِ چھُ مُشکوفُر ترٛاوُن تاکہِ قبرِ منٛز یِن نہٕ اَسہِ کیٚمۍ جلدی نزدیٖک کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ قبرِ ہُنٛد سفر تہِ سہل تہٕ آسان اور ٲخرتُک سفر تہِ کٔرِنۍ سہل تہٕ آسان البتہ یُس یِمو اوٚنمُت چھُنہ یہِ کہِ بیٚیہِ ہسا یی توٚت آب ترٛاونہٕ عُلما چھِ بیان کران افضل ہسا چھُ کہِ یہِ ٹھنٛڈے آب یی ترٛاونہٕ یہِ چھُنہٕ ضروٗری توٚت آب کِہیٖنۍ توٚت آب چھُ عُلما بیان کران تمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ توٚت آب چھُ آسٲنی سان کانٛہہ مل اگر آسہِ ناپٲکی اگر آسہِ سُہ چھُ توٚت آب اَصٕل پٲٹھۍ صاف کران اگر نَے تہِ چیٖز چھُ کِہیٖنۍ نہٕ اگر نَے تیُتھ کانٛہہ معاملہٕ چھُ تیٚلہِ چھُ دَپان تیٚلہِ ہسا چھُ بہتر کیٛاہ اِنسان کیاہ کَرِ اِستعمال یہِ کَرِ ٹھنٛڈے آب اِستعمال أمِس کیازِ چھُ توٚت آب اِستعمال کَرُن ٹھیٖک چھا یہِ کَرِ ٹھنٛڈٕ آب اِستعمال خاص کر اگر کٲنٛسہِ زخم آسان چھُ ٹھیٖک چھا تَمہِ وِزِ چھُ پیٚوان ضروٗری کیاہ اِنسانَس کَرُن اِستعمال تُرُن آب کیازکہِ سُہ چھُ بٕلڈ کُلاٹ کران جلدی اگر تٔمِس توٚت آب بیٚہمو ترٛاونہِ بٕلڈ روزِ نہٕ کُلاٹ ییٖتِس کالَس تٔمِس خوٗن روزِ بہان سُہ رُکی نہٕ اِسلیے یِم چیٖز گژھن ضروٗری پاے آسٕنۍ اور تَمہِ پَتہٕ چھُ وَیَقُصُّ شارِبَہُ وَیُکَلِّمُ اَظفارَہُ اور بیٚیہِ چھُ مُصنِف بیان کران کہِ أمۍ سٕنٛز یِم شوارِب کَتھ چھِ وَنان گونٛژھ حظ گونٛژھ اگر یِم آسان یہِ کیاہ کَرِ یِم کَرَن أمِس ٹرٛم یِم ژَٹَن اگر یِم زیادٕ آسان آمُت اور بیٚیہِ یِن أمۍ سٕنٛدۍ نَم تہِ کاسنہٕ ٹھیٖک چھا اور یہِ چھُ مُستحب اور یہِ چھُ اَصلی یَتھ أسۍ وَنان چھِ خِصال الفطرہ ٹھیٖک فطرت چھِ 5 خصلت چھِ تِم کیاہ چھِ 5 کُس کُس چھُ یَتھ شریعتن یعنی فطرت یِمن چھِ وَنٲنی خِصال الفطرہ یِم ٲسۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕ پَتہٕ چھُ ییٚمہِ وِزِ آسان چھُ جہالت گژھان چھُ کُفُر وغیرہ عام گژھان پَتہٕ چھُ یِمن منٛز یِم چیٖز گژھان پَتہٕ وٕچھو أسۍ کَم حالات چھِ دُنیاہَس اَندر سُہ گوٚو اکھ یَتھ أسۍ وَنان چھِ الختان سُہ کیاہ گوٚو خُتنا یَتھ أسۍ وَنان چھِ کَرُن ختن حل کٲشِر پٲٹھۍ خُتنا کَرُن ٹھیٖک چھا وَلہٕ استحداد گوٚو پیوٗبٕکۍ ہیر صاف کَرٕنۍ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ قصُّ شارِب یِم گونٛژھٕ ژَٹنہِ اور یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ تقلیٖم الاظفار اور بیٚیہِ کیاہ ژَٹٕنۍ نَم ژَٹٕنۍ بیٚیہِ ونتف الابط اور یِم آسان چھِ یِم حظ یِم آرم پِٹٕس یَتھ أسۍ وَنو ٹھیٖک یِم صاف کَرٕنۍ یِم چھِ خِصال الفطرہ چھِ یِمن وَنان ٹھیٖک خِصال الفطرہ یِم چھِ 5 یِم ٲسۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕ اور یِم چھِ بعض اوقات یِم وٕچھِو تُہۍ یِم چھِ یہوٗدن منٛز تہِ نصارن منٛز تہِ پَتہٕ چھِ کینٛہہ یِمن سُہ آسان چھُ پَتہٕ وٕچھو أسۍ خاص کر ہیٚندٮ۪ن منٛز چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ نہٕ سِکن منٛز چھُ امیُک اُلٹے ٹھیٖک چھا تِہُنٛد دھرم کیاہ چھُ تِہنٛدِس یُس تِمن یہِ چھُ تَتھ منٛز چھِ تِم وَنان 5K چھِ تِم وَنان أزچہِ اِصطلاحہِ منٛز چھِ 5K وَنان بیٚیِس چھُنہ 5K چھِ تِم 5K چھِ تِمن وَنان تَتھ منٛز چھِ تِمن 5K گژھان تِمن ضروٗری آسٕنۍ أتی چھُ سُہ اَصلی دیٖندار یَتھ تِم وَنان تِم پننہِ حِساب ٹھیٖک چھا سُہ کیاہ چھِ تِم وَنان 5K یَس منٛز کیاہ چھُ یِوان اکھ چھُ تِم وَنان کچھا سُہ گژھِ تِمن آسُن کۄٹھٮ۪ن تانۍ بیٚیہِ گوٚو کڑا یُس تِمن کوٚر آسان چھُ بیٚیہِ گٔے کِرپان کیاہ گٔے یہِ حظ یہِ شراکھ یۄس تِمن آسان چھےٚ بیٚیہِ گوٚو بیٚیہِ چھُ تِمن آسان سُہ کنگا یُس تِمن آسان چھُ کنگوٗ تہِ سۭتۍ بیٚیہِ تہِ چھُ آسان بیاکھ کیٛاہ تام گوٚو مےٚ مٔشِد شاید چھُ نہ بیٚیہِ گوٚو کیش گوٚو یِہے حظ مَس یعنی تِمن چھُنہٕ کانٛہہ تہِ باڈی پاٹُک کانٛہہ تہِ وال تُلُن کینٛہہ یہِ چھُ تِمن سُہ پننہِ مذہبُک سُہ جُز اکھ یِم 5K گژھن تِمن آسٕنۍ پتہٕ یِم تِم کران چھِ پتہٕ چھِ تِمن وَنان یِم گٔے ماڈٲرٕن سِکھ اَڑٮ۪ن چھِ تِم وَنان جاٹھ سِکھ ٹھیٖک چھا مگر یِم خِصال الفطرہ چھِ تِم چھِ کہِ اِنسان گژھِ پاکو صاف روزُن یہِ چھُ فطرتٕچ خصلت ٹھیٖک چھا یِم گژھن آسٕنۍ البتہ وۄنۍ یُس مسلہٕ چھُ یُس مےٚ گۄڈٕنیُک ووٚن سُہ گوٚو خُتنا کَرُن اگر أسۍ کٲنٛسہِ غسُل دِمو مِثال کے طور پر کانٛہہ کٲفِر چھُ أمۍ اوٚن 20 وُہُر 30 وُہُر 40 وُہرِس اوٚن أمۍ ایٖمان أمِس کیاہ کَرو أمِس کَرو خُتنہٕ چھُ نہ مسلہٕ یہِ چھُ زِندَے أمِس أمۍ اوٚن ایٖمان أمِس کَرٕ بہٕ خُتنہٕ اگر أمِس خُتنہٕ کَرُن چھُ أمۍ سُنٛد کیاہ گژھِ أمِس چھُنہ 70 عیان کَرُن یہِ چھُنہ بالغ پانہٕ تہِ
ٹھیٖک چھا اَتھ منٛز چھُنہٕ علما واللہ عالم اور بہتر راجا راج ہے کہِ یہِ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پَتہٕ میتَس تہِ اگر میتَس غسُل دِمو اور اَسہِ توٚر فِکرِ أمِس چھُنہٕ ختنہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یُتھُے یہِ معاملہٕ گوٚو أمِس کیٛاہ کَرو أمِس ہٮ۪کو نہٕ اَمہِ وِزِ کٔرِتھ کیٛازِکہِ أمِس چھُ زیادٕ شدیٖد علما چھِ بیان کَران یہِ ہسا چھُ حرام کہِ اگر میتَس یی ختنہٕ کَرنہٕ کیٛازِکہِ یہِ چھُ أمۍ سُنٛد جِسمُک اکھ حِصہٕ ژَٹُن اور یہِ ہسا چھُ حرام. میتَس یی برابر تَتھ منٛز یِتھ کٔنۍ میتَس کیٛاہ چھِ کَران میتَس چھُ مُصلح کَران مُصلح کَتھ چھِ أسۍ وَنان کہِ مردَس ژَٹو کانٛہہ چیٖز یِتھ پٲٹھۍ یِوان ٲس جنٛگَس اَنٛدر کَرنہٕ نَتھ ژَٹنہٕ وٕٹھ ژَٹنہٕ یہِ چھُ حرام. أمِس چھُ علما بیان تہِ کیٛاہ ٲسۍ علما بیان کَران یہِ کہِ یُحرمُ ختان المیت حرام چھُ کہِ میتَس کیٛاہ کَرُن ختنہ کَرُن. البتہ یُس وۄنۍ یہِ چھُ گونٛژَن ہُنٛد مسلہٕ چھُ نَمَن ہُنٛد مسلہٕ چھُ یہِ چھُ مُستحب اِنسان ہیٚکہِ یہِ آسٲنی سان کٔرِتھ اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ سَترُک وغیرہُک یَلہٕ معاملہٕ گژھنُک کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یِم پیوٗبِک ہیر چھِ اگر یہِ صاف کَرُن چھُ تَمہِ خٲطرٕ تہِ کیٛاہ چھُ أمِس تَمہِ خٲطرٕ چھُ أمِس سَتر عیاں کَرُن تَتھ منٛز تہِ چھُ علماہَن اِختِلاف. اَمہِ پَتہٕ چھُ دَپان وَلا یَسرح شعرہُ ثُمَّ ينشف بِثوبٍ دَپان اَمہِ پَتہٕ یعنی أمۍ سٕنٛدِس مستس یی نہٕ کنگوٗ دِنہٕ کینٛہہ یُس میت آسہِ أمۍ سٕنٛدِس مستس دِمو نہٕ کنگوٗ بیٚہمو کَرنہِ کیٛازِکہِ اَتھ تہِ چھِ وَنان کہِ اَمیُک وجہ چھُ کہِ اگر أمِس یُس بیوٗٹھ أمِس مستس یی کَرنہِ أمِس کیٛاہ گژھِ وال ہٮ۪کَن نیٖرِتھ یِم ہٮ۪کَن ژھیٚنِتھ ٹھیٖک چھا تَمہِ کِنۍ چھِ مُصنِف بیان کَران کہِ أمۍ سٕنٛدِس نسا دِمو نہٕ کِہیٖنۍ. البتہ اَتھ منٛز چھُ اختِلاف تِکیٛازِ ہُتھ زَنٮ۪ن ہِنٛدِس معاملَس منٛز چھُ رِوایتَن اَنٛدر آمُت سُہ پَرو اَمہِ پَتہٕ أسۍ دَپان سُمَّ ينشف بِثوب اور اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو اَمہِ پَتہٕ کَرون یہِ خۄشٕک یِتھ پٲٹھۍ زِدٕ اِنسان پانَس ٹاولہِ سۭتۍ خۄشٕک کَران چھُ یِتھَے پٲٹھۍ کیٛاہ کَرون یِتھَے پٲٹھۍ کَرون یہِ تہِ خۄشٕک. یہِ چھِ کینٛہہ علما بیان کَران یہِ ہسا چھُ اَفضل مُستحب کیٛازِکہِ اگر یہِ اوٚدُر روٗد أمۍ سُنٛد غسُل أمۍ سُنٛد کفن تہِ کیٛاہ روزِ اوٚدُر یُس اوٚدُر چیٖز چھُ سُہ چھُ یُتھُے یہِ قبرِ منٛز ترٛاوُن سُہ گژھِ جلدی بوسیٖدٕ ٹھیٖک چھا تَتھ ہیٚکہِ جلدی یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ بعض اوقات اَتھ چھُ یعنی اگر اوٚدُر روزان چھُ اَتھ ہیٚکہِ کیوٚم لٔگِتھ جلدی چھُنہ سرٛیٚح گژھان بعض اوقات یِم چیٖز چھِ اَسہِ عام یِوان ذہنَس اَنٛدر سرٛیٚح آسان چھُ تَلہٕ تَتھ کیٛاہ چھُ وۄتھان فرشَس اگر سرٛیٚح آسان تَتھ کیٛاہ چھُ وۄتھان تَتھ چھِنہ کیٚمۍ وۄتھان نہ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ علما بیان کَران کینٛہہ اَفضل ہسا چھُ أمِس کیٛاہ کَرُن یہِ کَرون خۄشٕک گۄڈٕ توٗلی دَجہِ سۭتۍ اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ حرج اِنسان ہیٚکہِ زِندٕ پانَس تہِ توٗلی دَجہِ اِستعمال کٔرِتھ یِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کو میتَس خٲطرٕ تہِ توٗلی دَجہِ اِستعمال کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ چھُ مُستوٗراتَن خٲطرٕ خاص دَپان وَیُظفِرُ شعرہا ثلاث قُروٗن یعنی یُس زَنہِ ہُنٛد مَس آسہِ یُس وۄنۍ زٔنۍ کٲنٛسہِ غسُل دی سۄ کیٛاہ کَرِ باقٕے چھُ سیم ہُتھَے پٲٹھۍ أمِس چھُ کہِ یہِ کَرِ أمِس 3 لٔٹۍ یعنی مستَس کَرِ أمِس 3 حِصہٕ وَیُصَدِّلُ وَراءہا اور اَمہِ پَتہٕ یہِ ترٛاوِ أمِس کَلَس پٔتۍ کِنۍ. اور اَمِچ دٔلیٖل چھےٚ مُتفقُن علیہ رِوایت چھےٚ عطیہ چھِ بیان کَران دَپان دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحنُ نغسل ابنتہُ دَپان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گٔے اَسہِ پٮ۪ٹھ داخِل تَمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ أسۍ غسُل ٲسۍ دِوان تِہنٛزِ کورِ اَنّا اُمیتا اور پَتہٕ چھُ یہِ طویٖل حدیٖث یُس اَسہِ پَتھ کُن پوٚر تہِ اور لاسٹَس چھِ پَتہٕ عطیہ بیان کَران رضی اللہ تعالیٰ عنہا دَپان وَمَشَتناہا اَسہِ دیُت أمِس کنگوٗ ثلاثة قُروٗنِن اور بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ 3 لٔٹۍ. وۄنۍ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ وۄنۍ بیٚہہِ اِنسان گۄڈٕ أمِس وانٛکہٕ پارنہِ تہِ چھُنہٕ یعنی 3 برٛیڈٕس 3 حِصَن منٛز کَرو مَس الگ الگ ٹھیٖک چھِ حظ اور اَتھ چھُ بیان کَران اَمہِ پَتہٕ یہِ کھوٗپُر تُلُن سُہ یی گۄڈٕ پَتھ کُن ترٛاونہٕ اَمہِ پَتہٕ دٔچھُن اَمہِ پَتہٕ یُس مٔنٛزِم چھُ یہِ رَٹان چھُ یہِ رَٹہِ اَتھ بنٛد أمۍ سُنٛد مَس یی یِتھَے پٲٹھۍ کَرنہٕ أمِس زَنہِ ہُنٛد ٹھیٖک چھا اور اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ اوس اَتھ منٛز اَسہِ خاص اَکھ مَسلہٕ پوٚرمُت یہِ کہِ اگر اِنسانَس بعض اوقاتَن کانٛہہ قۭمتی چیٖز آسہِ لٲگِتھ یاد آسیو تۄہہِ قۭمتی أمِس چھُ سۄنہٕ سُنٛد دَن لٲگِتھ اَتھ کیٛاہ کَرو تَتھ منٛز چھُ علما بیان کَران اگر ہسا تیُتھ کانٛہہ چیٖز اوس یُس نہٕ لا قیٖمت لہوٗ یَتھ نہٕ کانٛہہ قۭمَت آسہِ کِہیٖنۍ سُہ ترٛٲیِو یِتھَے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ کُنہِ قیٖمت چھُ زیادٕ قۭمتی چھُ سُہ کَڑو اِلا یہِ کہِ یوٚتَتھ تانۍ یہِ معاملہٕ آسہِ کہِ یہِ باسہِ یہِ ہسا گوٚو میتَس کیٛاہ یِہوٚے مُصلح کہِ أمۍ سٕنٛدِس جِسمَس منٛز آو کانٛہہ چیٖز کَڑنہٕ. اور لاسٹُک چیٖز پَرو اَمہِ پَتہٕ چھُ وَاِن خرج مِنہُ شیءٌ اگر اَمہِ پَتہٕ تہِ أمۍ سٕنٛدِ جِسمہٕ منٛز کانٛہہ چیٖز درٛاو یعنی یوٗتاہ صاف کَرنہٕ پَتہٕ تہِ بعد سبعٍ سٔتمہِ چھَلنہٕ پَتہٕ ہوٚشیا بِقُطُنٍ اَمہِ پَتہٕ یی تیٚلہِ أمِس خاص کر وَنو أسۍ یُس نجاستُک مَسلہٕ ٲسۍ أسۍ بیان کَران یعنی أمِس یی بعض اوقات چھُ آسان کہِ کٲنٛسہِ چھِ آسان مَران تٔمِس چھُ آسان آپریشَن گوٚمُت اور تٔمِس چھِ آسان ڈرٛین کٔرِتھ بعض اوقات چھُ آسان تَپٲرۍ نجاسا نیران
सह छुन रुकान तेल क्या करो यानी अमिस क्या करो अमिस थो तथ कॉटन बुथ कुतनिन यानी तथ रुकाओ फ़इल्लम यस्तमसिक फ़बितीन हुर्रिन अगर ने तम पत रुको कहीं तम पत अनो फ़बितीन हुर गो सो मेच यस सेक नश पाक आस यानी ये सो बरान पे खुश गसान सह गसान सॉलिड इत पे कतर यानी इत पे रुकाओ अमिस सुम्मा यगसलुल महलु और अम पे अमिस यह जाय छलने व युवद्दउ और अम पे वजू करने व इन खरज बाद तकफीन ही और अगर अम पे कफन दिन पे गो कह चीज़ अमिस लम युअद्दिल गुस्ला अम पे गुस्ल वापस दिन कहीं वो और यीचन यह पर नविस क्लास मज इंशाल्लाह अलबत्ता यह उलमान हुंद कौल कि सतो पे करो न ये पे कहीं ठीक है गुस्ल योत वजू योत करो यह करो न कहीं यह उलमान हुंद अख इज्तिहादी मसल अत मज हे आलिम सज बे कह राय तसित और यह गुस्लुक तरीक़ ओत तान अम पे मुहरिम सुंद मामल और शहीद वगैरह सुंद मामल सह करो इंशाल्लाह नविस क्लास अंदर बयान और युथ यह सपद अम पे करो इंशाल्लाह नो अख प्रैक्टिकल क्लास अख इंशाल्लाह युस पत ऑनलाइन ते अवेलेबल गछि कि अकिस माइतस कित पट गुस्ल दुन अल्लाह तालास मंगो कि ए पाक परवरदिगार आलमीना अस सारनी कर हिदायत सोन आखिरी वक्त कर सहल तो आसान और सोन मौत ते अंज ईमानस पे सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।